Assalamu alaikum. Welcome to Paisa Bolta with Anjum Ibrahim. I'm very glad today we have Aisha Ghaus Pasha, जो Minister of State हैं for Finance. हमारे साथ आज फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है और हमारे स्टूडियो में पूरी बिजनेस रिकॉर्डर की टीम है. सोहेल सरफराज साहब जो टैक्स करते हैं, वसीम इकबाल साहब जो पेट्रोलियम को देखते हैं, जो जहीर अब्बासी साहब, he looks at the Ministry of Finance, he's been a beat reporter for God knows decades, اور طاہر امین صاحب ہیں جو بوروئنگ انفلیشن یہ فگرز دیکھتے ہیں, اینڈ نصرت نظر جو ڈیفینس کے معاملات کو ڈیل کرتی ہیں, ان کی بیٹ ہے. I'll start with you ڈاکٹر صاحبہ. آپ بتائیے گا کہ جو یہ بجٹ ہے اٹ از این ایکسٹریملی کنسیڈر ٹو بی چیلنجنگ ٹائم, پر جو میں نے دیکھا ہے مجھے تو یہ کوئی اتنا وہ بجٹ نہیں لگ رہا تھا which is ہارش اور اپ فرنٹ کنڈیشنز بجٹ. مجھے تو یہ بالکل ہی ایک نارمل سال کا بجٹ لگا تھا, اور ایکسپینڈیچر آپ لوگوں نے کوئی 1 ٹریلین روپے بڑھا دیا ہے فرام دا ریوائزڈ ایسٹیمیٹس آف لاسٹ ایئر. ریونیو بھی آپ تقریباً 1 ٹریلین روپے کا بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو مجھے تو کوئی یہ اتنا وہ اس قسم کا بجٹ نہیں لگا کہ کسی اکنامک امپیس سے نکالے گا یا IMF کو سیٹسفائی کر سکے گا. Your thoughts? جی تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو مجھ پہ آیا. اچھا اب آپ کی میں ذرا گزارش کروں, دیکھیے جس بیک گراؤنڈ میں یہ بجٹ آیا ہے از ویری امپورٹنٹ. جی ابھی ہم نے یہ بجٹ لانے سے پہلے ایک میجر چینجز کیے ہیں جو میرے خیال سے اسٹرکچرل نیچر کے ہیں. یہ جو سبسڈی کا رواج ہم نے شروع کر دیا تھا پیٹرولیم پہ پچھلی گورنمنٹ نے جاتے اور کہ آپ بجٹ سے کو بورو کریں اور بجٹ سے سبسڈی فائنانس کریں تاکہ قیمت یا خرید پہ کم قیمت پہ آپ فروخت کر سکیں پیٹرولیم. یہ رواج ہم نے ختم کیا اور آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ ہم نے پیٹرولیم سبسڈی کو کم کیا, 2 قسطوں میں فیز آؤٹ کیا. جی 2 دفعہ. جی بالکل. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ انرجی کی جو سیکٹر تھا بجلی کے نرخ وغیرہ اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئی. اس بیک گراؤنڈ میں ہم یہ بجٹ لے کر آئے. انفلیشن افراط زر ہائی ہے, زیادہ ہے. ہماری اس میں کچھ قصور ہے, کچھ ہمارا قصور زیادہ قصور نہیں ہے. انٹرنیشنل سپر سائیکل میں چل رہی ہے دنیا, ساری جگہ انفلیشن بڑھا ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی انفلیشن بڑھا ہے. کچھ ہماری اس میں پالیسی کے میجرز ہم کر سکتے تو وہ ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بجٹ میں ہم نے اپنے آپ کو فردر اسٹرینتھن کیا ہے, جو کنسالیڈیشن فسکل کر رہے ہیں ہم, اسٹیبلائزیشن. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو غلط پاکستان کو اس میچ پہ لے کر تھی جس پہ ہماری اکانومی کبھی بھی برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ بورو کر کے آپ سبسڈی دیتے رہے, اور وہ بھی اس طبقے کو دیتے رہے جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں. I appreciate کہ جو آپ targeted subsidy is a great thing آپ دے رہے ہیں. I'll refer now to وسیم اقبال صاحب, یہ پیٹرولیم سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں. جی وسیم صاحب, any comments on what Aisha said? جی 2 چیزیں. ایک تو انہوں نے جو PL ٹارگٹ اس دفعہ کا رکھا ہے جو ہے پیٹرولیم لیوی وہ 750 بلین ہے. پچھلے سال 135 بلین صرف یہ جو ہے کلیکٹ کر پائے ہیں. اور دوسرا یہ جو سبسڈی کی بات کریں, ٹارگیٹڈ سبسڈی, یہ جو ہے یہ دیں گے جن کی آمدنی جو ہے 40,000 روپے تک کی ہے. اب سبسڈی کی اماؤنٹ اگر دیکھیں وہ صرف 2,000 روپے ہیں. صرف 2,000 کے اندر ایک مہینے کے اندر کتنا پیٹرول آ جاتا ہے. But you know they have set aside in the budget, they have set aside about 25 billion rupees for this targeted subsidy, اور اوپر سے BIS کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کا بھی وہ بڑھا رہے ہیں. تو this is how they want to adjust it. But آپ کا کوئی اور پوائنٹ تھا کہ یہ 2,000 کتنا آ جائے گا اس میں, 2,000 میں کتنا لیٹر آ جائے گا. وہی میں بات کر رہا تھا کہ 9 لیٹر 2,000 کے اندر 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ آئے گا, جو ابھی پرائس ہے. اگر یہ یوکرین اور اس کی وار سے اور زیادہ نہ بڑھ جائے. جی
تو اس وجہ سے 123 to the dollar barrel. اس وقت جو ہے 123 ڈالر پر بیرل جو جا رہی ہے، اور یوکرین اور رشیا وار جو ہے. So in any case جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ given the current state seems too ambitious a target. عائشہ, any comments on that? دیکھیے میں پیٹرولیم لیوی کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں یہ. آپ نے جو خود بات اسی سے ساتھ انٹروڈکشن کیا. جی. اب جب ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز پہ ہم ایک اس حالت میں جس میں بجٹ ہے IMF کے پروگرام میں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اسینشیل ہے, اس کو ہم بند کرنا نہیں, افورڈ نہیں کر سکتی یہ اکانومی. ہمارے حالات اس ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم ان سے یہ IMF کا پروگرام کو اس وقت ڈسٹرب کر سکیں, اور تو ہمیں اس میں رہتے ہوئے یہ سب بھی کرنا. اب پوائنٹ یہ بہت مختلف, جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں چیلنجنگ ٹائمز میں تو ہر کسی کو اپنا تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس کی جتنی زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے کی اسٹرکچرل ریفارم, ہم اس پہ اتنا زور ڈالیں. ہم یہ جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں عام 40,000 روپے سے کم آمدن لوگوں کو, وہ ہم ڈیفیسٹ سے فائنانس نہیں کریں گے کہ قرضہ لو اور فائنانس کرو, اس لیے کہ قرضہ لینے کے بعد تو آپ انہیں پہ بوجھ ڈال دیں گے جن کو آپ بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں. نہیں ٹیکسیشن کیا ہے. جی عائشہ, میرا پوائنٹ یہ ہے, میرے خیال میں دس از واٹ وسیم صاحب از ٹرائنگ ٹو سے, کہ آپ نے 750 بلین جو ہے وہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ڈالا ہے, وائل جو آپ نے جو ٹیکسز جو بڑھائے ہیں وہ 1 ٹریلین کے بڑھائے ہیں. وائی ڈڈ یو ناٹ پٹ مور آف اے فوکس, اور آپ نے ہی اپنی اسٹیٹمنٹس میں بجٹ میں ہے کہ جو نیٹ افیکٹ انکم ٹیکس کا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں بہت رئیس لوگ ہیں ان کو 316 بلین کا ہے, اور پیٹرولیم لیوی جو مطلب ہے کہ مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے نا, 40,000 45,000 جن کی تنخواہ ہے یا 50,000 ہے, تو وہ پسیں گے اس میں بہت زیادہ. That was my point. جی دیکھیں, ایڈیشنل ریونیو میجر ضرور 3.5 بلین کے ہم نے صرف اور صرف امیر طبقے پہ رکھے جو صاحب ثروت لوگ ہیں. پراپرٹی ٹیکسیشن کیا, یہ ایڈیشنل ہے. جو ریونیو گروتھ ریگولر ہے وہ 8 ٹریلین سے اس کے اوور اینڈ ابو, اس میں بھی ہم شیئر جو امیر طبقے کا ہے کنٹریبیوٹنگ کارپوریٹ سیکٹر کا وغیرہ وغیرہ وہ اپنا آتا رہے گا. ایک بات پہ اور تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دوں یہاں, یہ بات شاید عام نالج میں نہیں ہے کہ جو فل پیٹرولیم کا کنزمپشن ہوتا ہے اس میں 80% امیر طبقہ پیٹرولیم کنزیوم کرتا ہے. یہ ڈیٹا آپ نے کہاں سے لیا جی؟ یہ پیٹرولیم منسٹری نے دیا ہمیں, جو آپ ان سے چاہیں تو نکال لیجیے. جو ٹوٹل کنزمپشن ہے پیٹرولیم کا اس کا 80% جو ہے وہ عام طبقہ نہیں, امیر طبقہ ہے جس کی سیلری اس سے زیادہ ہے 50,000 روپے سے, اور انفیکٹ ریئلی رچ طبقہ کرتا ہے. آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں یا جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ان کو ڈفرینشلی بینیفٹ کرے گا. عام آدمی کے پاس کیا ہے, انجم آپ بھی جانتی ہیں, وہ جاتا ہے بس سے. عام آدمی کیا کرتا ہے, موٹر سائیکل چلا لیتا ہے. عام آدمی کیا کرتا ہے, رکشا میں بیٹھ جاتا ہے. وہ کتنا پیٹرول استعمال کر لیتا ہے. تو جو ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے, میں مانتی ہوں کہ وہ پورا بہت زیادہ کمپنسیشن نہیں ہے, لیکن جو ان حالات میں ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ریئلی کرنے کی کوشش کری ہے. تو آپ پلیز اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے ایفرٹ کیا اس بجٹ میں کہ ہم ری ڈسٹریبیوٹ کریں. اوکے, ایک پوائنٹ عام آدمی کو. سہیل صاحب کا ایک پوائنٹ جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور انکم ٹیکس انکریز. جی سہیل صاحب. جی بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے جو ٹیکس جو ڈیمڈ انکم کے اوپر لگایا ہے جو کہ نان پروڈکٹیو اموویبل ایسٹس پہ ہے, اور 30 بلین کا اس کا ایسٹیمیٹ ہے, اس میں بہت میں بھی چیلنج. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ چیلنج بیکاز اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. جی عائشہ. ڈیمڈ انکم کو ہم رینٹل انکم کو ڈیمڈ انکم کو ہم ٹیکس کر سکتے ہیں. ٹیکسیشن آن پراپرٹی از اے پروونشل سبجیکٹ. رائٹ.
immovable property. You don't- Taxation of income is not a provincial subject. जी तो इसको देख लीजिए, हमें जो लॉ ने एडवाइस किया हम उसके हिसाब से आपने वो किया। जी, सोहेल साहब हैज अ कमेंट ऑन दैट। जी, अब आप देखिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डीम्ड इनकम एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स लॉ में, लेकिन आपको याद होगा कि इनकम सपोर्ट लेवी से लेके और भी कई ऐसे मेजर जो है वो टैक्सेस थे जो कि बड़ी अरसा लिटिगेशन में रहे, चाहे वो अब वो इनकम सपोर्ट लेवी था, चाहे वो सुपर टैक्स था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये जो है वो चाहे इसको आप रेंटल इनकम ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जा It's रहा है। going to be challenged. देखिए, जब हमें तो लॉ ने जो एडवाइस किया वो हमने तो कर आपने दिया। किया, ठीक है। आगे बात आगे लगाते हैं। देखिए, इंटेंशन देखें इस वक्त। पॉइंट ये है कि मुल्क क्राइसिस में है। पॉइंट ये है कि हमें अपना जो कर्ज जात पे डिपेंडेंस है वो कम करना है। सही है। किस तरह कर सकते हैं? आप टैक्स लगा के करेंगे और आप एक्सपेंडिचर कट करके करेंगे। सही। एक्सपेंडिचर कट तो हमने करने के पूरे सेट ऑफ पैकेज लाए ऑस्टेरिटी का। सही। हमने डिमांड ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम वगैरह वगैरह करने जी, बट आयशा वो कहाँ जस्ट हुआ हुआ है, बिकॉज आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 9.5 ट्रिलियन तक है इस साल का, अगेंस्ट लास्ट ईयर 8.6। मुझे कहीं बस नजर नहीं आया कोई भी मुझे। जी मैं बताती हूँ आपको। जी। देखिए, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसमें आप ग्रोथ देखें, आपको नेग्लिजिबल अच्छा, ग्रोथ की तरह देख। अच्छा, आपकी ग्रोथ हो रही है करंट एक्सपेंडिचर में ऑन डेट सर्विसिंग, और तो वो उसके चंक आपको खुद समझ में आएगा कि ये वो चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है। डेट सर्विसिंग नॉन डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, Okay. जो हमारी ऑब्लिगेशन हम पूरी करते हैं। Okay. इन हालात में जहाँ इन्फ्लेशन हाई है और पॉलिसी रेट इतना हाई है, हमें डोमेस्टिक डेट को तो ज्यादा सर्विस करने में मुश्किल है। कॉस्टलियर हो गई, हमें करना पड़ेगा। That's right. इंटरनेशनल डेट्स जो हमें वो भी सर्विस करनी पड़ेगी एट अ टाइम ऑफ हाई डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, वो भी हमने करनी पड़ेगी। तो जो ग्रोथ आ रही है वो इस वक्त तो वो डेट सर्विसिंग का 3.9 तकरीबन हमारा। एंड आयशा दैट इज अस्यूमिंग, आप लोगों ने अस्यूम किया है कि 183 रुपीज टू द डॉलर है, एक्चुअली 200। जी, उस वो तो अंडरस्टेट हुआ है। Ladies and gentlemen, I'd now like to go to हमारे अब्बासी साहब हैं जो फाइनेंस करते हैं, and he will add on to the question that Aisha was answering before the break. अब्बासी साहब, is 5% growth doable for next year, do you think? देखिए, ये हमने इनसे जो पोस्ट प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी सवाल किया, और हर आदमी ये सवाल उठा रहा है कि अब जब आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप फिस्कल कंसोलिडेशन चाह रहे हैं, आप कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी हैं। Monetary policy तो contractionary है severely, but I'm kind of concerned about the budget's contractionary policy, fiscal policy. दूसरा, इन्होंने जो डिप्रिसिएशन रखा हुआ मगर a है, lot of it is based on on growth, मेरा ख्याल में, right? Because वैसे तो उन्होंने कितना कहा है सोहेल साहब, कितना वो नेट इफेक्ट है इंक्रीज? जी 355 बिलियन 355 बिलियन इंक्रीज है, बट एक्चुअल इंक्रीज इज अबाउट $1 trillion. जी, So बिल्कुल। essentially the bulk of it 645 जो है billion जो वो- that is तो 5% जो है, अगर हम 2019 का अगर 19 आप को कंपेयर देखें, करें अगर जी, उस वक्त हमारा जो पॉलिसी रेट था वो 13.25% था, यानी इस वक्त 0.5 less than now, जी। टुडे, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कि डोंट 16 फॉरगेट कि तक हमारा जाएगा। रुपी डॉलर पैरिटी उस वक्त जो उस था वक्त 155 था, 153 अब 202 है जी। अब 202 है। इन बजट जो बनाया हुआ है जो वो 183 पे बनाया है, तो वी आर ऑलरेडी 183 रुपीज टू द डॉलर, राइट? जी, अब तकरीबन ये ऑलरेडी इस वक्त You think 5% is overstated because जब 2019 का बजट बनाया गया था तो तब खवातीन हज़रात जो ग्रोथ रेट था वो प्रोजेक्ट किया था 1.5 और इन्फ्लेशन 13%। जी आयशा, एनी कमेंट्स? एक दो चीजें कहना चाहती हूँ। जी। अब पॉइंट ये है कि हमने 2-3 चीजें की हैं बजट में, ओके। जो हमें लगता है जिससे हम थोड़ा बहुत अपना ग्रोथ का मोमेंटम जो इस वक्त आपने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दिखाई है 9 महीने के सही। प्रोविजनल एस्टिमेट, जी। वो बता रहे हैं कि 5.9%
प्लस ग्रोथ है। तो अब क्या किया हमने बजट में? एक तो हमने बहुत ज्यादा एक पैकेज रखा है जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जानते हैं कि हमारी ये बैकबोन है इकोनॉमी इसको एड्रेस करने के लिए हमने एक पैकेज लेकर आए पूरा, जिससे हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा और ग्रोथ रेट उसका सस्टेन होगा, इम्प्रूव होगा। वो अभी लाए नहीं, आप अभी लाने का इरादा है? नहीं जी, बिल्कुल। हमने टैक्स एग्जम्पशन दिए, हमने छूट दिया, हमने कस्टम्स माफ किया है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पे हम बेटर सीड्स पे हमने ड्यूटियां माफ करी हैं, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के जरिए, इम्प्रूवमेंट के जरिए हम ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। पीएसडीपी हमने सिग्निफिकेंटली रखा है। इस दफा तो पीएसडीपी का बुरा हाल था, हमने उसको बढ़ाया है और प्रोविंसेस को भी इंकरेज कर रहे हैं, तो पीएसडीपी भी स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ। एक तरफ एग्रीकल्चर, बट पीएसडीपी जो आपने बढ़ाया है आयशा, पीएसडीपी जो बढ़ाया है वो इट्स एट 720 बिलियन कुछ इस तरह का है। दैट इज रिपोर्टेडली अ लॉट मोर देन व्हाट द फंड वांट्स यू टू डू, इज दैट राइट? देखिए, इस वक्त वो इम्पोर्टेंट हमें उन्होंने कोई इंडिकेट नहीं किया कि इसमें कोई इशू है उन्हें। Okay. तो हम इसको हमने फॉरवर्ड आगे बढ़ाया है। इससे इटसेल्फ देयर विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरी चीज, हमने 100% इनिशियल डिप्रिसिएशन वगैरह दिया है, हम इसको अलाउ किया है। हम चाहते हैं कि वो फौरी इन्वेस्ट करें और आगे बात बढ़ाएं। तो हम मेजर्स तो ले रहे हैं। एम्बिशियस हो सकता है, बिल्कुल हो, आपकी जजमेंट है, हमें भी लग रहा है एम्बिशियस है, बट अगर हम एम्बिशियस टारगेट की तरफ जाएंगे, वो मेजर्स लेकर आएंगे तो जो हम वो एम्बिशियस टारगेट को अचीव कर सकें, तो उसके बाद मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अचीव कर पाएंगे। Alright, okay, that's the right approach. Okay, that's a good approach. अब ताहिर अमीन साहब, आपको उनके कोई reservations से about the borrowing, the amount of borrowing that you guys envisage, and he had some data on inflation. जी ताहिर साहब। जी, पहले मैं क्वेश्चन करूंगा इन्फ्लेशन पे। मैम, आप लोगों ने अगले साल के लिए ये जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 11.7 से कम करके 11.5 पे लेके आए, जबकि आप लोग सब्सिडीज पे विड्रा कर रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे, और इसी तरह गैस प्राइसेस में, जबकि आप लोगों ने सैलरी भी इंक्रीज किए, तो इससे जो ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में। और अभी अगर आप देख लें तो सीपीआई 13.8 पे पहुंच गए, और जो लास्ट वीक के फिगर आए हैं एसपीआई वीक ईयर ऑन ईयर वो 24% पे पहुंच गए। तो आप नहीं समझ रहे कि जो 11.5 वाला टारगेट है ये अनरियलिस्टिक है अगले साल के लिए जी, और ये क्या अचीव पाएगा कि नहीं जी? जी आयशा, मेरी गुजारिश आपसे ये है, इन्फ्लेशनरी आउटलुक तो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत ही ज्यादा हाई है, ये मैं बिल्कुल कंसीड कर रही हूँ। दुनिया भर में वो इन्फ्लेशन हो रहा है जो दुनिया ने एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी रिसेंट हिस्ट्री में। पाकिस्तान में भी यही हालत है। अब हमने इस बजट में हम ऐसा क्या करा है हमने कि जो हम जरा सा इस मुल्क में इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें और इसके इम्पैक्ट से लोगों को थोड़ा रिलीफ दिलाएं। देखिए, इन्फ्लेशन तकरीबन कोई लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज बताती है तकरीबन 75% ऑफ द इन्फ्लेशन जो पिछले 2021-22 में था was due to imported inflation, इंटरनेशनल सुपर साइकिल, कमोडिटी का सुपर साइकिल की वजह से। अब आउटलुक इसकी वही है। बाकी जो था वो मॉनेटरी एक्सपेंशन और प्राइसेस की जो आम चीजों के प्राइसेस हैं उसको मैनेज न करने की वजह से था। अब हमने इस बजट में क्या किया है जो कि हम समझते हैं कि थोड़ा सा हम मैनेज कर पाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और रिलीफ देने पे आम आदमी को। सबसे पहले तो हमने डायरेक्ट सब्सिडी देने की आटा, दाल, आटा, चीनी और घी के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, नंबर 1। दूसरा, हमने ये ताकि इस पर कंट्रोल रहे। दूसरा, फिर हमने साथ ही साथ कोई भी टैक्सेशन मेजर ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगाया है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हो, जो पास थ्रू हो जाए। हमारा फोकस सारा वक्त ये रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस पे लगाएं ताकि वो लोग तबका जो बेस कर सकता है, इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द बजट, हम उसी पे टैक्स लगे, वो मूव फॉरवर्ड, वो पासिंग फॉरवर्ड उसकी ना हो।
तो हमारी टैक्सेशन प्रपोजल्स जो एडिशनल है वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस के, कोई एडिशनल टैक्सेशन नॉन इनडायरेक्ट साइड पे हम कोशिश करके नहीं लगा रहे हैं। तो ये तो हमारे मेजर्स ऐसे, हम कर्टेल कर रहे हैं अपना बजट डेफिसिट, ये सब्सिडीज which is 4.9% projected जी 4.9। बट हमने कोशिश की है। देखिए हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आए हैं। हम बजट पे हम अपना पेट्रोल की प्राइस की डिमांड 20% जो बढ़ी हुई थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था उसको हमने कंप्रेस करा है। हम मॉनिटर ये अपनी इम्पोर्ट कंप्रेशन की तरफ भी आ रहे हैं। यानी हम इसमें बहुत से मेजर्स ऐसे लेकर आ रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल you reckon you'll be able to ladies and gentlemen, जैसे कि आयशा हमें बता रही थी कि ये इंटेंट जो है वो इनकी बहुत पॉजिटिव है एंड शी हैज बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस के वो कंसीड करती हैं ग्रोथ रेट का भी और इन्फ्लेशन रेट का भी, बट दीज दे नीडेड टू स्टार्ट समवेयर एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। आई एम गोइंग टू गो टू नुसरत, शी डज डिफेंस इज अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग इट्स अनदर मेजर चंक जो हमारे बजट लेता है। जी नुसरत, कितना बढ़ गया है हमारा डिफेंस? इस फिस्कल ईयर में जो डिफेंस बजट बढ़ा है वो तकरीबन 11.17 है जो टोटल आउटले के साथ है। और अगर आप देखें इसमें जो रिवाइज बजट किया गया था, पहले तो ये था ओरिजिनल जो था वो 1.37 था, रिवाइज करने के बाद ये 1.44 हो गया था और अभी जो इंक्रीज किया गया है वो तकरीबन हो गया है 1.5 ट्रिलियन और इसके तकरीबन जो करंट एक्सपेंडिचर है उसके 18% बनता है। और जो अगर इसमें पेंशन्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जो पीएचडीपी फंड्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, अगर 395 बिलियन जो पेंशन्स हैं वो इंक्लूड कर दी जाए और जो पीएचडीपी के हेड के अंडर इनके जो डिफेंस सर्विसेज और डिफेंस प्रोटेक्शन को मिलते हैं तकरीबन अराउंड 4 बिलियन, तो ये सारे इंक्लूड कर दें तो ये तकरीबन बन जाते हैं 1.9 ट्रिलियन। Okay, but in this instance, because of the increase in terror attacks, this is unlikely to. उसके अलावा भी बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, फिर अपनी जो इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा कॉस्ट जो है इनकर करी है, स्पेशली जो हाइब्रिड वॉरफेयर को इन्होंने काउंटर करने के लिए जो because that is needed, right? That is needed. So Aisha, I come to you कि ये जो नुसरत ने आपको फिगर्स दिए हैं, they obviously are a large chunk of our expenditure. इसको तो कट करने की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल में either from a defense point of view, I think even from some people would say political point of view, ये तो गुंजाइश नहीं है आपके पास, am I right? क्योंकि गुजारिश ये है कि हमने इस पे पिछले कुछ अरसे में अगर आप ग्रोथ देखें इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग उसको करते जरूर किया है। ओके, कुछ अरसे तो बीच में इनफैक्ट बिल्कुल जिसे कहने स्टैग्नेट ही हो गया था। अब हम सैलरीज फ्रीज थी अब जो इसमें इस मद में है क्योंकि हर कोई इफेक्टेड है इन्फ्लेशन से, हमने थोड़ा बहुत हर किसी को देना है। जाहिर है ये लोग तो सैलरीड लोग होते हैं सिविलियन और मिलिट्री साइड पे, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है। हम कोशिश अलबत्ता ये जरूर है कि इसकी ग्रोथ मैनेज हो जाए और वो less than the rate of inflation जो आपने किया हुआ है for next year। कितना इंक्रीज बन रहा है इस साल का? 1.4 से 1.5 पे बढ़ाया हमने, तो बहुत कम। जी यही तो मैं कह रही हूँ, ग्रोथ करते ज्यादा का हम कहाँ करते और क्या करते। बियॉन्ड द पॉइंट ये है कि देखिए जिस ग्लोबल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ लोकेटेड है, आप अपने ईस्ट में देखें, आप अपने वेस्ट में देखें, आपके पास जिस तरफ भी आप देखते हैं आपको ये नजर आता है कि हमारी let me not make it very elaborate here, we all know the kind of a situation we are operating in. Okay. So इसमें ये जो growth में curtailment है वो I think should be appreciated as well. Suffice. Okay. Yes, and it should I will now ask Tahir Amin to highlight कि आपकी जो borrowing है, I think मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी दफा कह चुके हैं 36 to 37 billion dollars external financing। जी ताहिर साहब।
जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले साल के लिए हमारी जो एस्टिमेटेड बोरिंग है, रिक्वायरमेंट है, वो तकरीबन $37 बिलियन है। इसमें $21 बिलियन जो पहले लोन लिए गए हैं उनको रिटायर करने के लिए, जो कि सेंस बनती है, 4-5 बिलियन इनको चाहिए फॉर रिजर्व्स के लिए। तो ये जो तकरीबन $10 से $12 बिलियन के बनते हैं ये बजट को सपोर्ट करने के लिए, तो अगर IMF के प्रोग्राम पे हम नहीं गए तो ये किस तरह हम अचीव कर लेंगे और किस तरह ये मुश्किल और होगा। अगर हम चले भी गए तो इतना ज्यादा क्यों हम कर रहे हैं जी। तो दूसरी बात है जो कमर्शियल फॉरेन कमर्शियल से हम जो बोरोइंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिलायंस उस पर बढ़ गई। लास्ट ईयर वो तकरीबन 750 बिलियन था, फिर रिवाइज करके 850 हो गया। अगले साल के लिए 1.4 ट्रिलियन ये फॉरेन कमर्शियल बैंक से रखे। तो ये तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन बार बार लिख भी चुकी है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, शॉर्ट टर्म है और इसकी जो कंडीशंस है वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिलायंस बहुत ज्यादा है। जी आयशा, एनी कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, मेरी गुजारिश ये कि दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमें जरा पाकिस्तानी होने के हैसियत से इस बारे में सोचना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। जितना हम एंड दिस विल कंटिन्यू इनटू नेक्स्ट ईयर। जी सही जी, जितना हम कमाते नहीं हम उससे ज्यादा खर्चे कर लेते हैं। अब आप इम्पोर्ट की ग्रोथ देखें, हमारी इम्पोर्ट की ग्रोथ इस दफा इनक्रेडिबल रही है। अभी पिछले साल आप उठा के देखें, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में आप ग्रोथ जरूर हुई है, 31 के तकरीबन $1 बिलियन के आपके एक्सपोर्ट्स हैं। बट दैट कुड आल्सो बी बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस बाहर बहुत बढ़ी हैं। जी, हमारा वो एक्चुअल आउटपुट इतनी नहीं वो गई है जितना नहीं हुई है। तो हमें अपना एक्सटर्नल नीड को, फाइनेंसिंग नीड्स को मिनिमाइज करने के लिए 2 काम करने हैं और इसमें हमें बिहेवियरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने। एक तो हमने अपने इम्पोर्ट बिल को कम करना है। सही, हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। हम 1-8 साल अच्छी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, तो आप देखिए उसके फौरन बाद हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हम चले जाते हैं। सो पॉइंट ये है कि वो किसी तरह हमें अपनी इम्पोर्ट के बिहेवियर को कम करना है। इस दफा हमने मेजर इनिशिएटिव लिया है, इसमें हमने लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट को कम किया है, हमने डिमांड फॉर पेट्रोल को कम किया है। जी बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक मैसेज भेजें पाकिस्तानियों को और हमारे प्राइवेट सेक्टर को कि देखें ये चीजें सस्टेनेबल, जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में हम हैं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ब्लू चीज भी हमारे पास अल्फाते पे हो और हमारे पास शैंडलियर्स भी लगे हुए लंबे चौड़े घरों में हमारे आए। हम एक मैसेज करना चाह रहे हैं, लेट्स लिव एंड लेट्स रियलाइज हमारी रियलिटी क्या है और उसको आप अकोमोडेट करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। सैक्रिफाइसेस बहुत जरूरी हैं। जी सोहेल साहब जो है, he wants to ask you some, he wants to challenge you on some of your taxation measures. जी सोहेल साहब। जी देखिए, एक तो जिसपे पहले जो डीम्ड इनकम पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, दूसरा आप ये बताइएगा कि ये जो इंपोर्ट पे आपने कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर डबल कर दिया आपने 2 से 4% जो है वो एडवांस टैक्स, तो ये तो आप देखें ना कि वो जो 17 बिलियन का इसका इम्पैक्ट है, तो ये तो आपको पता है कि कमर्शियल इंपोर्टर्स जो है इससे बेसिक रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तो ये इसका तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा। जस्टिफाई दैट। जी आयशा, गुजारिश सुनिए, ये हम इसके बाद हम उनसे अब कोई और टैक्स ले नहीं रहे, वो ये फाइनल हो जाएगा उनका, वो हमें टैक्स रिटर्न भर देंगे और ये डन डील है उनके लिए। वो खुद, हमारी इंटरेक्शन हुआ उनसे, वो खुद कहते हैं कि अगर इसके बाद आप हमें FBR के बाकी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट से निकाल लेंगे, हमें ईज ऑफ बिजनेस हो जाएगा, ये हमें एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज डन डील है। वो रिटर्न, हमारी कोशिश होगी कि वो रिटर्न जरूर फाइल करें, बिकॉज हम ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, वो हमसे उनसे कहेंगे, लेकिन ये उनके लिए फाइनल हो जाएगा। जी देखिए, आप FBR से छुटकारा हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप जो है आप ये देखिए
کہ پورا ایڈیبل آئل سیکٹر, گھی اینڈ کوکنگ آئل مینوفیکچررز جن کے یونٹس جو ہیں وہ ٹیرف اور پاکستان کے اندر ہیں, ان سب نے صرف اس وجہ سے اپنے یونٹس شفٹ کیے اور نئے جو ہے ٹرائبل ایریاز میں لگائے کیونکہ وہاں پہ ٹیکس کی ایگزمپشن ہے. اسی طرح بہت سارے مینوفیکچررز جو ہیں وہ کمرشل امپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, صرف یہ کہ ان کو ایک جو ہے وہ اپنا ایک اسٹیٹس کمرشل امپورٹر کے ساتھ جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میجر لانے سے پہلے ہم نے سب سے انٹریکشن ضرور کیا تھا. فائنانس منسٹر کی پرسنلی ملاقات رہی ہے ان لوگوں سے. ہاں, یہ اگر ہم ان کو ایز دے رہے ہیں ٹوٹل, اس کے بعد ایف بی آر ان کو پریشان نہیں کرے گا, یہ امپورٹ کریں گے. اور کمرشل ہمارا خود خیال ہے کہ ان کو را مٹیریل کو ہم کسی طرح سے بچاج نہیں کرنا چاہتے, کوئی دھچکا نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے. ہم نے خود پروجیکٹ یہ کیا ہے, ہم اس کو انشور کرا رہے ہیں. اور ہمیں اگر کوئی اور اس مد میں پریشانی نظر آ رہی ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس کو. بائی دا وے سہیل صاحب, کسی کینڈی فلاس میں بھی وہ چھوٹ دی گئی ہے. جی بالکل, کینڈی لینڈ کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے لگتی تو ایک چیز اگر جی ضرور آؤٹ آف ٹائم جلدی. جی میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بہت رچ اور ایلیٹ کلاس, اور جیسا آپ نے کہا کہ ان کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں, تو صرف بینکنگ سیکٹر جو پروفٹ کما رہا ہے اس پہ تو نظر آ رہا ہے اور نان فائلر. لیکن جب بجٹ ایکسرسائز ہوئی تو اس وقت دیکھا گیا کہ اسٹیل سیکٹر, بیوریجز, ایڈیبل آئل سیکٹر جو میجر جو انکم ارنر تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ جو سیکٹرز میں ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ ہے وہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ ان پہ ہم پاورٹی ایلیویٹنگ سپر ٹیکس لگا دیں. اور جو بھی ہم نے اس میں ایکسپریشن یہ رکھا ہے پاورٹی ایلیویٹنگ ٹیکس, وہ کچھ اردو کا ایکسپریشن ہے, ہم ان کو ٹیکس کر کے اس سے فنڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم ریلیف دے رہے ہیں عام آدمی کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سیکٹر اس طرح نہ چھوڑیں. البتہ ہم یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈسٹارٹ نہ کریں, را مٹیریل پہ نہ لگائیں, ہم ایسی چیز کوئی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی یا ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ از سو ہائی دیٹ اس میں تو کاسٹ آف ان پٹ کیپٹل بہت بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ اگر امپورٹ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو انسینٹیوز بھی دیں تو that's against productivity. But in any case, thank you for answering our questions, and I would like to actually to endorse and to support and to appreciate جو آپ نے اپنی intent بتائی ہے کہ this is what you were trying to do. Whether you achieve it or not, that time will tell. My final question, one liner, there is a risk in جو آپ نے risk section ہے اس میں آپ نے political uncertainty کی بات کی ہے, اور بہت ساری stories گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو as soon as a fund package is signed that this government may resign and the caretakers come in. How are you aware of this or you have no comment? نہیں, I am not aware of this. مگر میں ایک بات ضرور جانتی ہوں, this country's economy cannot afford political uncertainty. Instability and uncertainty on any account is not in the interest of the people of Pakistan. عام آدمی کی زندگیاں اس سے ختم ہو رہی ہیں. Let's mature as a nation and let's do the right thing. And would uncertainty in your mind be equivalent to a caretaker setup or not? ابھی جب ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم بجٹ لائے ہیں, ہم تو اس وقت اپنا پولیٹیکل فیوچر کوئی نہیں گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. وہ تو وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کو صحیح ٹریک کی اکانومی کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ایبسولوٹلی اینڈ ٹوٹلی نیسسری ہے. میرے خیال سے کوئی اس پہ ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں اسٹیبلائزیشن, اسٹرکچرل ریفارم, وہ ایبسولوٹلی اسینشیل ہے. وہ ہماری اکانومی برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ ڈیلے کیا جائے یا اور ڈیلے ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اللہ مالک. Allah Malik. Thank you very much for joining us and responding to our queries. I would like to thank the Business Recorder team as well for asking the questions and putting some very interesting points forward. خواتین حضرات, یہ جو بجٹ ہے
ہے یہ اس میں کافی پوائنٹس ہیں جو کہ ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہم انریلسٹک کہہ سکتے ہیں, ہم بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں, بٹ ایز آئی تھنک ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ویری اپروپریٹلی سیڈ کہ ہماری انٹینٹ جو ہے وہ اس طرح ہے, یہ جو آج کل سرکمسٹانسز ہیں دے آر ناٹ normal, not usual, they're extraordinary, and there is the hope as well as a desire کہ یہ سب نارمیلٹی کی طرف چلے جائیں, in which case یہ جو جتنے بھی انہوں نے جو میجرز لیے ہیں وہ اچیو ہو سکیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.